Danas je Vidovdan. Samo izgovorite to ime i osjetit ćete težinu vekova. Ovo nije običan datum u kalendaru. Ovo je dan kada se prema narodnom verovanju otvaraju oči, doslovno i duhovno. Ali zašto milioni ljudi širom sveta i dalje vekovima kasnije zastanu u tišini baš na ovaj dan, 28. juna? Šta se to krije iza običaja o kojima se šapuće? Spremite se jer otkrivamo tajne koje su oblikovali jedan narod. A vi ćete želeti da ostanete do kraja, da biste saznali šta tačno morate da uradite pre nego što danas padne mrak. Lajkujte ovaj video ako ste spremni da zaronimo u najdublje korene tradicije. Podelite video sa nekim ko treba da zna istinu i napišite u komentaru da li ste čuli da na Vidovdan neke reke poteku krvave. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju svetog velikomučenika kneza Lazara i sve svete srpske mučenike. A narod se seća Kosovske bitke iz 1389. godine, žrtve kosovskih junaka, zaveta, časti, slobode i one rečenice koja vekovima odzvanja kao opomena. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Vidovdan se obeležava 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru i spada u nepokretne praznike. Za srpski narod njegov značaj najviše proističe iz Kosovske bitke, kada su se na Kosovu polju 1389. godine sukobile srpska vojska koju je predvodio knez Lazar Hrebeljanović i osmanska vojska pod vođstvom sultana Murata. U tom boju poginuli su i knez Lazar i sultan Murat, ali Vidovdan u srpskom pamćenju nije ostao samo kao vojni događaj, već kao duhovna prekretnica. To je dan kada se govori o izboru između prolaznog i večnog, između zemaljske koristi i duhovnog zaveta, između opstanka po svaku cenu i opstanka sa obrazom. Zato se Vidovdan ne doživljava kao praznik obične radosti, već kao dan sećanja, sabranosti, pomena i dostojanstva. U crkvama se služe liturgije i parastosi, pale se sveće za stradale, pominju se kosovski junaci, ali i svi oni koji su kroz istoriju dali život za veru, slobodu i otadžbinu. U narodu se zato govorilo da se na Vidovdan ne peva glasno, ne igra, ne pravi veselje i ne ulazi u nepotrebne poslove, jer ovaj dan traži mir, molitvu i poštovanje. Sveti knez Lazar rođen je oko 1329. godine u Prilepcu kod Novog Brda, u porodici Pripca Hrebeljanovića. Još kao mlad bio je poznat po blagoj naravi, pobožnosti, mudrosti i viteštvu, a na dvoru cara Dušana stekao je ugled i ušao u državne poslove. Oženio se kneginjom Milicom, ćerkom kneza Vratka iz roda Nemanjića, i sa njom imao 8 dece. Pamti se i kao vladar, koji je gradio i obnavljao manastire, pomagao crkvu, štitio narod i nastojao da pomiri srpsku i carigradsku patrijaršiju posle crkvenih sporova nastalih nakon proglašenja srpske patrijaršije u vreme cara Dušana. U tom velikom crkvenom poslu posebno se pominje monah Isaija, poslan u Carigrad da se skine anatema i obnovi jedinstvo. Za Lazara je to bilo važno jer je prema crkvenom shvatanju razumeo da država bez duhovnog mira nema čvrst temelj. Zato je Vidovdan i dan kada se ne priča samo o bici, već i o tome šta znači čuvati veru, mir, zajedništvo i svetinju. Knez Lazar je podigao ravanicu, svoju najveću zadužbinu, posvećenu Vaznesenju Gospodnjem. Obnovio je Hilandar, pomagao Gornjak,
Lazaricu u Kruševcu, ruski manastir Svetog Panteleimona na Svetoj gori i mnoge druge crkve i manastire. U Ravanici danas počivaju i njegove mošti, koje su kroz istoriju više puta prenošene. Iz Ravanice preko Srema, zatim tokom Drugog svjetskog rata u Beograd, a 1989. godine vraćene su u Ravanicu na 600. godišnjicu Kosovske bitke. Zato mnogi vernici na Vidovdan odlaze u crkvu, pale sveće svetom knezu Lazaru i kosovskim mučenicima, mole se za mir u kući, za zdravlje, za potomstvo, za snagu da se ne izneveri vera i za to da čovek jasno vidi šta mu je činiti. U narodnom predanju najdublje mesto zauzima priča da se knezu Lazaru pred boj javio anđeo i postavio mu pitanje kojem će se carstvu privoleti, zemaljskom ili nebeskom. Narodna pesma kaže da je knez izabrao carstvo nebesko, jer je zemaljsko kratko, prolazno i varljivo, a nebesko večno. Ova priča nije samo poetska slika, ona je postala srž Vidovdana. Ona objašnjava zašto se ovaj praznik ne doživljava samo kao istorijski poraz ili pobjeda, već kao duhovni zavet. Zato se kaže da je Vidovdan ogledalo duše. Ne meri se toga dana samo šta čovek ima, nego šta je spreman da sačuva. Obraz, veru, reč, porodicu, sećanje, mir i dostojanstvo. Ali Vidovdan ima i drugi sloj, onaj narodni, običajni, starinski, u kojem se prepliću hrišćansko pamćenje, sveti vid, starija verovanja o vidu, svetlost, očima i istini. U mnogim krajevima verovalo se da se na Vidovdan sve vidi, da ništa ne može dugo ostati sakriveno i da ono što čovek tog jutra prvo ugleda može ga nagovestiti kakva će mu godina biti. Zato su stariji savjetovali da se čovek ne budi u nervozi, da ne poseže prvo za telefonom, da ne počinje dan svađom, ružnom rečju ili brigom, nego da prvo pogleda nešto čisto, lepo i blagosloveno. Ikonu, nebo, sunce, lice deteta, cveće, voće, sveću, krst ili svoj dom. Govorilo se, kakvi budemo na Vidovdan, takvi ćemo biti cele godine. To ne treba razumeti kao praznoverje koje čoveka plaši, nego kao opomenu da dan započinjemo čistije, tiše i pažljivije, jer čovek koji na veliki dan pazi na reč, misao i delo, lakše će paziti i u običnim danima. Jedan od najpoznatijih običaja vezan je za vidovčicu, travu koja se u narodu zove i vidova trava, vidac, vidovka ili vidača. Žene i devojke su je brale uoči Vidovdana ili rano ujutru, pre sunca. U nekim krajevima brala se pred veče, a zatim stavljala u vodu da prenoći pod otvorenim nebom, na prozoru ili u dvorištu. U tu vodu se dodavao bosiljak ili ruzmarin. Na Vidovdan ukućani bi se umivali tom vodom, verujući da čuva oči, bistri vid i donosi jasnoću, ne samo telesnu nego i duhovnu. Negde su pri umivanju izgovarali reči poput vidovčice, po Bogu sestrice, što očima ja videla, to rukama i stvorila. U nekim krajevima govorilo se, oj Vido, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Smisao običaja nije bio samo u zdravlju očiju, nego u tome da čovek jasno vidi svoj put, da ne bude slep kod očiju, da prepozna dobro od lošeg, istinu od prevare, veru od nevere. Posebno su devojke uoči Vidovdana stavljale vidovčicu pod jastuk. Ponekad se uz nju stavljao komadić hleba i malo soli, pa se izgovarala molba da se u snu pokaže suđeni.
Udate žene su ponekad stavljale travu pod jastuk, verujući da će san te noći imati posebnu poruku. Međutim, crkva ovakve običaje ne stavlja u ravan molitve i vere, ali oni postoje kao deo narodnog pamćenja i treba ih preneti upravo kao narodno verovanje, a ne kao crkvenu zapovest. Na Vidovdan se u nekim krajevima iz kuće iznosila odeća, ćilim i tkanine, vunene i svilene stvari, da ih vidi sunce. Ovaj običaj ima praktičan i simboličan smisao. Praktično, najjače letnje sunce pomagalo je da se stvari provetre, očiste, zaštite od vlage i moljca. Simbolično, sve što je u kući sakriveno, iznosilo se na svetlost, jer Vidovdan traži da se stvari vide. U selima je to nekada imalo i društvenu ulogu. Iznošenjem ručnih radova, ćilima, odeće i devojačke spreme pokazivala se vrednoća domaćinstva, naročito devojaka spremnih za udaju. Momci i njihove porodice mogli su da vide ko je vredan, kakva je kuća i kakav je red u njoj. Zato se govorilo da na Vidovdan ne treba skrivati ono što je dobro, pošteno i vredno, nego ga izneti na svetlost. U nekim krajevima iznosilo se i preostalo seme na sunce, uz verovanje da će ono što sunce vidi bolje nići naredne godine. Pominjala se izreka: ide vide da obide, što je niklo da je diklo, a što nije nek ne niče. Za kukuruz, vinograd i njive vezivale su se posebna pravila. Nije valjalo raditi teške poljske poslove, naročito ne započinjati velike radove u zemlji, jer je Vidovdan dan pomena i sabranosti. Govorilo se da se na Vidovdan ne radi na polju, kako kukuruz ne bi ostao bez klipa i kako se grožđe ne bi osušilo i propalo. To su narodna verovanja, ali njihova poruka je jasna. Zastani, ne trči za poslom, baš na dan kada treba da se setiš onih koji su sve zemaljsko ostavili. U Mačvi i nekim drugim krajevima Vidovdan je imao zadušni karakter. Ljudi su izlazili na groblja, nosili hranu, pominjali mrtve i davali za dušu, a posebno se pominje običaj nošenja ribe. Pošto Vidovdan pada u vreme Petrovskog posta, trpeza je posna. To je važno za sve koji slave svetog kneza Lazara kao krsnu slavu ili obeležavaju praznik u domu. Ne sprema se mrsna trpeza, nego posna, u skladu sa postom. Na ovaj dan najvažnije nije koliko je bogata trpeza, nego da li je kuća mirna, da li se upali sveća, da li se pomene pokojnik, da li se oprosti bližnjem i da li se izbegne ružna reč. Postoje i verovanja da se reke na tren zacrvene i poteku uzvodno, naročito u predanjima vezanim za Kosovo. Narod je govorio da vode tada postaju crvene kao krv, u znak sećanja na krv prolivenu u kosovskom boju. Ovo predanje ne treba prenositi kao stvarni događaj, nego kao snažnu narodnu sliku. Priroda, voda, zemlja i nebo učestvuju u sećanju. Isto tako se govorilo da ptice utihnu, da kukavica prestaje da kuka za kosovskim junacima i da se toga dana ne peva i ne igra. Sve to govori da Vidovdan nije dan lakog veselja, nego dan na kojem se bol pretvara u molitvu, a sećanje u zavet. U narodu je postojalo verovanje o trešnjama, da majke pre Vidovdana ne treba da jedu trešnje ako ih nisu podelile deci, jer se verovalo da sveti vid u zagrobnom životu ne daje trešnje deci čije su ih majke okusile, a nisu ih podelile drugoj deci. Ovo je staro narodno verovanje i njegova duboka poruka nije strah, nego milosrđe. Ne uzimaj prvo sebi, podeli detetu, siromašnom, tuđem, gladnom. Vidovdan traži da čovek ne bude sebičan
jer se toga dana vidi i ono što pokušavamo da sakrijemo od drugih, pa i ono što krijemo od sebe. Šta dakle treba uraditi na Vidovdan pre ponoći? Najpre, ako možete, otiđite u crkvu ili makar u miru zapalite sveću kod kuće. Pomolite se svetom knezu Lazaru i svim svetim srpskim mučenicima, ali ne tražite samo zemaljsku korist. Tražite mir, zdrav razum, čist pogled, snagu da ne izdate ono što vam je sveto. Pomenite svoje pretke, naročito one koji su stradali, one čija imena znate i one čija su imena zaboravljena. Ako imate pokojne, odnesite sveću na groblje ili ih pomenite u molitvi. Ako imate vidovčicu, stavite je u vodu ili se umijte tom vodom. Ako ne kao magijskim sredstvom, nego kao simbolom želje da oči budu zdrave, a duša budna. Iznesite odeću, ćilim, posteljinu ili neku stvar na sunce. Ako to radite po običaju svog kraja, da se provetri i očisti. Uredite dom, ali bez teškog rada i nervoze. Ne počinjete svađu, ne vraćajte staru mržnju, ne ulazite u rasprave koje kvare kuću, ne pevajte i ne veselite se bučno. Ne pravite od Vidovdana dan pijanke, galame i nadmetanja. To nije duh ovog praznika. Pre ponoći dobro je uraditi još jednu stvar koju su stari smatrali najvažnijom. Pogledati sebe. Ne tuđe greške, ne komšiju, ne rodbinu, ne neprijatelja, nego sebe. Vidovdan je dan kada se pitamo šta sam ja izdao, šta sam prećutao, kome nisam oprostio, kome nisam pomogao, gde sam izgubio obraz, gde sam pristao na manje od onoga što znam da je ispravno. Zato se kaže da je Vidovdan ogledalo. On ne pokazuje samo istoriju naroda, nego i istoriju jedne duše. Kada se govori o svetom vidu, treba pažljivo razdvojiti crkveno, istorijsko i narodno predanje. Sveti vid, odnosno Vitus, po zapadnoj hrišćanskoj tradiciji, bio je mučenik iz ranih vekova hrišćanstva, vezivan za Siciliju i prognan u vreme rimskih careva. U nekim izvorima pominje se kao zaštitnik deca, glumaca, muzičara, ali i kao svetitelj kome se narod obraća za bolesti očiju. U srpskoj narodnoj tradiciji ime vid povezalo se sa vidom, gledanjem, svetlošću, istinom i starijim slovenskim predstavama o božanstvu vida ili svetovida. Etnolozi i istraživači narodne religije pisali su da se u Vidovdanu mogu prepoznati tragovi starog kulta svetlosti, rata i obilja, ali je posle Kosovske bitke taj dan dobio pre svega kosovski, hrišćanski i nacionalni smisao. Zato se u srpskom pamćenju Vidovdan više ne razume samo kroz staro ime, nego kroz kneza Lazara, Kosovo, mučeništvo i zavet. Dogmatski, crkveno gledano, Vidovdan ne uči da je poraz sam po sebi svet, niti da se smrt traži radi smrti. Uči da je mučeništvo svedočenje vere kada čovek ne pristaje da se odrekne Hrista, istine i dobra. Sveti knez Lazar u crkvenom predanju nije slavljen zato što je izgubio bitku, nego zato što je svedočio veru, gradio crkvu, mirio crkvu, štitio narod i primio smrt kao mučenik. Zato se na Vidovdan ne treba hraniti mržnjom, nego sećanjem. Ne treba širiti osvetu, nego čuvati dostojanstvo. Ne treba dan pretvarati u praznu parolu, nego u molitvu, pokajanje i zavet da se ne zaboravi ko smo. Vidovdan je kroz istoriju postao datum na kojem su se sabirali i drugi veliki događaji. Na taj dan, 1914. godine, dogodio se Sarajevski atentat. 1919. potpisan Versajski sporazum.
1921. donet Vidovdanski ustav. 1948. obnovljena rezolucija Informbiroa. 1989. obeleženo 600 godina Kosovske bitke na Gazimestanu, a 2001. godine Slobodan Milošević izručen je Haškom tribunalu. Zbog toga se često kaže da Vidovdan u srpskoj istoriji ima neobičnu težinu, kao da se baš toga dana otvaraju velika pitanja naroda, ali u kući običnog čoveka Vidovdan počinje jednostavno, svećom, vodom, tišinom, pogledom, molitvom i pitanjem šta danas ne smem da pogazim. Zato danas kada otvorite oči, ne žurite, ne počinjite dan telefonom, svađom, bukom i strahom. Pogledajte ikonu, nebo, sunce, dete, roditelja, hleb, vodu, cvet, nešto što će vas podsjećati da život nije samo borba za prolazno. Umijte se, prekrstite se, pomolite se i recite u sebi: daj mi, Gospode, da vidim ono što treba da vidim, da ne budem slep za dobro, da ne budem gluv za istinu, da ne zaboravim pretke i da ne izdam ono što mi je povereno. Ako imate običaj, iznesite odeću na sunce. Ako imate vidovčicu, stavite je u vodu. Ako imate pokojne, pomenite ih. Ako imate nekoga sa kim ste u zavadi, makar u srcu zaustavite ružnu misao. Ako imate decu, ispričajte im koji je bio knez Lazar i zašto Vidovdan nije samo datum iz udžbenika. Ako slavite, neka trpeza bude posna i skromna. Ako radite, radite mirno i bez psovke. Ako ne možete u crkvu, napravite crkvu od svoje sobe, tako što ćete u njoj za trenutak zaćutati i pomolite se. Najveća zabrana na Vidovdan nije samo ne radi ovo ili ne jedi ono. Najveća zabrana je ne biti bezdušan, ne zaboraviti, ne rugati se svetinji, ne praviti veselje od dana pomena, ne unositi nemir u kuću, ne počinjati velike poslove iz pohlepe, ne gledati prvo u ono što truje dušu, ne prezirati svoje pretke, ne koristiti Vidovdan za mržnju nego za budnost. Jer ako je Vidovdan dan kada se sve vidi, onda se vidi i ko praznik koristi da se smiri, a ko da se uzoholi. Na kraju Vidovdan nas vraća na jednu jednostavnu misao. Čovjek ne bira uvek okolnosti, ali bira kakav će biti pred njima. Knez Lazar nije ostao upamćen zato što je živeo u lakom vremenu, nego zato što je u teškom vremenu izabrao ono što je smatrao večnim. Zato ovaj praznik traje, zato ga se Srbi sećaju, zato se pred njim zastane, zato se na ovaj dan pale sveće i pominju mrtvi. Zato se voda ostavlja da prenoći, zato se oči umivaju, odeća iznosi na sunce, zato se ćuti više nego obično. I zato se govori da ono što vidiš na Vidovdan može da te prati cele godine. Ne zato što jedan pogled magijski odlučuje život, nego zato što ono čime započneš dan često pokazuje šta nosiš u sebi. Neka vam ovaj Vidovdan bude dan jasnog vida, mirne reči, čiste kuće, upaljene sveće i nezaboravljenih predaka. Neka svako ko danas stane pred ikonu svetog kneza Lazara ne traži samo sreću, nego mudrost, ne samo dobitak, nego obraz, ne samo zdravlje očiju, nego zdravlje duše. Napišite u komentaru šta vi na Vidovdan prvo pogledate i koji običaj se u vašoj kući najduže čuva. Obavezno lajkujte i delite video, kako bismo čuli i sačuvali što više običaja.